कैसे वो जेर ज़बर डालते हैं, सलासी मजीद का कायदा जो था, सही सही सही, बिल्कुल सही। तो हमारा यानी कि फ़ेल मजबूल में जो हमने कहा था माजी हाँ कैसे बनाए, मुजारे कैसे बनाए और अम्र कैसे बनाए, हाँ सलासी मुजर्रद का और सलासी मजीद का थोड़ा आपने समझाया। सही। तो हमारा बाब इफ़आल ख़त्म हो गया ना, इसका मतलब है अज़मत आपा, रोशन आपा, है ना। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं बाब तफ़ईल की तरफ। अल्लाह का लाखों शुक्र कि हमारा बाब इफ़आल, चलिए हमारा बाब माशाल्लाह से बाब इफ़आल का जो हमने किया था, माजी, मुज़ारे, अम्र, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और मजहूल, ये सब ख़त्म हो गया ना। फिर हमने ये भी किया था, पता नहीं मुझे अब याद दिलाइएगा कि हमने किया था या नहीं। हमने ये भी किया था कि हम जो लाजिम लफ्ज़ होता है उसको मुतअद्दी बनाने के लिए भी हम बाब इफ़आल में लेके जाते हैं, ठीक है ना। जी जी। जी, तो यहाँ अल्लाह का लाखों शुक्र हमारा हो गया। चलिए हम अभी हम आते हैं बाब तफ़ील की तरफ, और थोड़ा सा बाब तफ़ील पढ़ के हम कुरान की आयतों की तरफ होंगे। चलिए, बाब तफ़ील। बाब, बाब यानी गेट, यानी दरवाज़ा, यानी चैप्टर, ओके, यानी हाँ चैप्टर। तो अब हम आते हैं बाब तफ़ईल की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया था बाब तफ़ईल, तफ़ईल ये जो बाब के नाम है ना, ये उसके मस्तर के ऊपर है। तफ़ईलुन, मस्तर एक नाउन ही होता है और मस्तर जड़ होती है जहाँ से लफ्ज़ निकलता है। तफ़ईलुन, इस बाब, ये जो चैप्टर है या जो दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा था उसका नाम था, पहले दरवाजे का नाम था इफ़आल, दूसरे दरवाजे का नाम है तफ़ईल। तो ये जो बाब है तफ़ईलुन, क्योंकि ये मस्तर है ये लफ्ज़, इस तफ़ईल को जब हम इसका फ़ेले माजी बनाते हैं और फ़ेले, क्योंकि हर हमारा ग्रामर का, कुरानी ग्रामर का एक कायदा कानून ये होता है कि हम मस्तर से पहले माजी बनाते हैं, फ़ेले माजी से फिर हम फ़ेले मुज़ारे बनाते हैं, और फ़ेले मुज़ारे से हम बनाते हैं फ़ेले मुज़ारे से हम बनाते हैं फ़ेले अम्र, नहीं नफ़ी जो भी बनाते हैं फिर उसी से बनाते हैं। फिर इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल, जो सिंपल इसमें फ़ाइल और सिंपल इसमें मफ़ूल है, उनका तो हमारे पास वज़न, उसका जो वज़न है या उसके जो बनाने का तरीका है वो फ़िक्स है। लेकिन जब बाब का फिर इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल बनाते हैं तो इसके पहले मुज़ारे से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बाब तफ़ईल के फ़ेल माजी की तरफ। इसका फ़ेल माजी बनता है फ़अला। अभी हमने पढ़ा तशदीद का मतलब होता है दो लफ्ज़। तो इसकी कोई डेफिनेशन है? नहीं समझी मैं तायरा में, किस तरह से डेफिनेशन, उसकी मीनिंग्स के हिसाब से या उसके बनाने के हिसाब से। बाद में इकबाल की और बाबे तफसील की, बाबे इकबाल की और डेफिनेशन, जैसे हम नहीं डेफिनेशन, जैसे हुरूफ की होती है कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाता है ना। हाँ ओके ओके, नहीं नहीं इस तरह से नहीं है तायरा बहन, ये जो बाप होते हैं ना, ये बस एक फिक्स एक हमें दे दिया है, ठीक है, एक फिक्स हमने उन लोगों ने हमें वजन या इसकी शक्ल या शेप दे दिया है, ओके। अब उन लोगों ने ये शक्ल दे दी है और कहते हैं कि आपको अगर फलानी मीनिंग चाहिए तो आप इस शक्ल में आ जाओ, इसका मस्तर यूं बनेगा, इसका जो पहले माजी है वो यूं बनेगा, इसका पहले मुजारे यूं बनेगा, उन्होंने फिक्स दे दिया है हम लोगों को। अब हमने जब मीनिंग, हाँ जब हम मीनिंग करेंगे ना तो उसके हिसाब से हम उसको ले आएंगे, ठीक है, उन्होंने दे दिया है। बाप हमने अभी यहाँ पर क्या होता है, वैसे हम लोगों को क्या होता है कि हमें जब कोई भी चीज़ पढ़नी होती है ना, हमें रट्टा नहीं लगाना होता है ना, हमें बाय हार्ट याद नहीं करना होता, लेकिन बाबों को बाय हार्ट याद करना पड़ता है। लाइक इस टेबल इसमें रट्टा लगाना पड़ता है इसको अब, टेबल्स की तरह ना। हाँ बिल्कुल हाँ चले, तो इसका जो फिल्म, इसका बाब जो चैप्टर है, जो दरवाज़ा है, उसका नाम है तफ़ईलुन। फिर जब इस चैप्टर के अंदर हम आते हैं और उसका पास्ट टेंस बनाते हैं, फ़ेल माजी बनाते हैं, तो फ़ेल माजी बनता है फ़अला, पहले लफ्ज़ पर ज़बर,
دوسرے لفظ پر تشدید اور زبر. اصل میں ہے فع، اصل میں ہے، سوری میں اس کو یوں لکھتی ہوں، ہم یوں کر دیتے ہیں فع فع لا، یہ دو لفظ سیم ہیں تو کیا کر دیا، ادغام ہو گیا نا، فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، دو لفظوں کو ملا کر اگر آپ کاؤنٹ کرو گے نا، اگر آپ کاؤنٹ کرو گے تو باب تفعیل کے فعل ماضی میں کتنے لفظ ہیں الیزا؟ 4 لفظ ہیں، بالکل صحیح. باب تفعیل کے فعل ماضی میں 4 لفظ ہیں، فا ایک، 2 این اور جو ہے جو تھا لام. بہت اچھا. چلے فعل، اس کا فعل ماضی بنے گا فعل، اس کا فعل مضارع بنے گا، میں یوں، يفعل. ہاں پہلے میں، ہاں یفعلو، لیکن یہاں پر پیش کیوں آیا عصمت آپا؟ اس پہ پیش يفعل کیونکہ وہ باب نے نشانی سے کہ انیت کے جو مضارع کے انیت کے اوپر ہمیشہ پیش لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا اور کھولے اس کو. آپ نے شاید بتایا تھا کہ 4 لفظ ہوتے ہیں. بالکل 100% یہی بات ہے اس کی. عصمت آپا، روشن آپا، الیزا، ہم سب اس کو، آمنہ آپا اور تنویر آپا، ہم سب اس کو یاد کر لیں محدث آپا کہ جب بھی ہمارے پاس، عصمت آپا، جب بھی ہمارے پاس، جب بھی چاہے باب ہو چاہے باب نہ ہو، اوکے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہمارے پاس باب ہو یا نہ ہو اس سے تعلق نہیں. جب فعل ماضی 4 حرفی ہوگا، فعل ماضی 4 حرفی ہوگا، چاہے وہ مجرد ہو چاہے وہ مزید ہو، تو اس کے فعل مضارع کا جو علامت مضارع ہے وہ پیش لے گی. اب آپ دیکھو زلزلہ، زلزلہ فعل ماضی ہے نا، رجا فعل ماضی ہے نا، تو اس کا جب آپ فعل مضارع بناؤ گے تو کیا ہوگا، یزلزلو. بہت اچھا. رجو جی تنہو ماوی سے نا باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ. بہت زبردست، ماشاء اللہ، بہت اچھا. میں آپ پرفیکٹ پرفیکٹ، بہت اچھا. کیونکہ یہی 3 باب ہے جن کے فعل ماضی جو ہے وہ 4 حرفی ہے. یہی ہمارے پاس 3 باب ہے، سوری یہی ہمارے پاس، ہاں 3 باب ہے جس کا فعل ماضی 4 حرفی ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس فعل ماضی 4 حرفی ہو چاہے مزید ہو یا مجرد، اس سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس کی علامت مضارع ہمیشہ پیش لے گی. لیکن سیکنڈ لاسٹ ہمیشہ زیر لے گا، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ ہمیشہ زیر لے گا، لیکن اگر سیکنڈ لاسٹ نے زبر لی تو وہ مجھول بن جائے گا. چلیں اب اس کو ہم سرو کرتے ہیں. اس کا فعل امر بناتے ہیں یفعلو، اور جب اس کا فعل امر ہم 2 طرح سے بنائیں گے نا، ایک فعل امر بنتا ہے، ایک فعل امر مغائب اور مخاطب، ایک لام والا بنتا ہے ایک بغیر لام کے. تو فعل امر جب اس کو بنے گا تو ہم کیا بنائیں گے فعل امر میں، فعل امر تمہیں کیوں سا ہاں فعل امر مضارع مغائب سے امر مغائب بنتا ہے تو لے ڈالیں گے، ہاں لے یفعل، بہت اچھا. یفعل یعنی کہ وہ پیش کر جائے گا. ہاں، اور مخاطب میں مفعل. یعنی مخاطب سے امر مخاطب بنے گا ہاں تو لینے آئے گا اور خالی آئے گا یفعل. زبردست، بہت اچھا. ہاں تو فائل پائے گا کیونکہ مخاطب. نہیں، آپ نے صحیح پہلے کہا تھا عظمت آپا، بعد میں گڑبڑ کر دی. دیکھیے بہت اچھا پہلے آپ نے کہا، صحیح بات ہے. ہم جب امر بناتے ہیں تو یا تو ہم غائب سے بناتے ہیں یا متکلم سے یا مخاطب سے. مخاطب کا فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لاسٹ میں ہم ساکن کر دیتے ہیں اور مخاطب میں علامت مضارع کو ختم کر دیتے ہیں
اگر علامت مضارع کے بعد ہمارا فاعل فعل پہلا حرف ہمارا ساکن ہوگا تو ہم حمزہ وصل قط لے کر آئیں گے، لیکن جب ساکن نہیں ہوگا تو حمزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پر جب علامت مضارع ہٹائی تو آپ دیکھو فعل جو ہے وہ زبر لیتا ہے. یہاں پر جو ہمارا فاعل فعل ہے وہ ساکن ہے ہی نہیں. جب ساکن ہے ہی نہیں تو حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا امر مخاطب بنے گا فاعل. صحیح، اس کا فعل امر مخاطب بنے گا فاعل. ابھی تھوڑا سا میں فعل ماضی کو صرف کرتی ہوں، فعل مضارع کو صرف زبانی صرف کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دوں گی، آپ خود اس کو صرف کر کے آئیں گے. میں اس کو صرف کرتی ہوں. فار ایگزامپل میں صرف لفظ لیتی ہوں، میں آپ کو 3-4 لفظ دیتی ہوں، اس کو آپ باب تفعیل میں صرف کر کے آئیں گے. صرف، نزل، اور کیا ہے، کوئی لفظ آپ بتا دیں. کذب، کذب، صرف نزل کذب. ہاں 3 لفظ یہ آپ صرف کرو گے فعل ماضی مضارع امر میں. پھر ہم اس کا اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنائیں گے. میں اس کو تھوڑا صرف کرتی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیے گا. میں بالکل کیوں میں نے نہیں لکھا، کیونکہ وہ سیم فعل ماضی سیم ہے تو بہت ضرورت نہیں نظر آتی، لیکن ایک دفعہ ہم کریں گے. فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلتا، فعل، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ ہو گیا ہمارا ماضی. سیم تشدید بس صرف رہے گی. یفعلو، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو. اوکے، افعلو، نفعلو، کیونکہ اف میں کبھی کبھی اف کر دیتے ہیں. صحیح. لیفعل، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، ہاں لیفعلنا، لیفعلنا. بہت اچھا. فعل، فعلا، فعلو، فعلی، فعلی، فعلا، فعلا، فعلنا. لأفعل. بہت اچھا. لنفعل، لنفعل. صحیح. یہ ہو گیا ہمارے باب کا. اب تھوڑا سا میں جلدی سے باب تفعیل کی میننگ بتا دیتی ہوں. ان کی میننگ بھی پتا ہے نا. ابھی وہی کر رہی ہوں طاہرہ. میں فعل ماضی بھی ہمارا سمپل ہو گیا، فعل مضارع بھی ہمارا سمپل ہو گیا، اور آپ کو یہ صرف کرنا ہے فعل امر بھی. اب ہم آتے ہیں باب تفعیل کی میننگ کی طرف. اور مجھے آپ کو ایک اور چیز بتانی کہ نیکسٹ ٹائم ہم باب تفعیل کا مجہول کریں گے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب ہم آتے ہیں. چلیں اس کی جو میننگ ہے، اس کو اب سب سے پہلی جو میننگ ہے وہ ہے تکسیر. میں مٹا دوں اس کو. جی جی. ویسے الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں ویڈیو بھی بھیج سکتی ہوں. چلیں اب میننگ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ اس کی صرف 5 میننگ ہے. نمبر 1 جو آتی ہے وہ ہے تکسیر. تکسیر. نمبر 1 آتی ہے تکسیر. زیادہ کرنا، زیادتی، زیادہ کرنا. اچھا یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں یا زیادتی ہوتی ہے، چاہے فعل میں زیادتی ہو یا فاعل میں زیادتی ہو یا مفعول میں زیادتی ہو. ٹھیک ہے، پر زیادتی کو کہتے ہیں. اس کو آپ نوٹ کریں گے. باب تفعیل کی سب سے پہلی میننگ ہے تکسیر.
वो चाहे तकसीर फेल में हो यानी वर्ब में हो, फाइल में हो, सब्जेक्ट में हो या मफऊल में हो यानी ऑब्जेक्ट में हो, किसी में भी हो, तकसीर ज्यादती। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एक चीज आपको नोट करनी है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, आपको कैसे याद करना है। आप देखिए आज जब हम पढ़ते हैं इन्ना अंजलना फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जब अल्लाह कुरान की नज़ूल की बात करता है शब कद्र में तो बाब इफ़आल इस्तेमाल करता है, यानी एक ही दफ़ा कुरान नाज़िल हुआ। लेकिन खुदावंद आलम कितनी जगहों पे कहता है तंजीलुल कुरान, है ना, तंजील यानी बार बार, यानी बहुत बार, यानी हद से ज्यादा, यानी आयतों के ऊपर यानी बारिश कर दी मैंने। ठीक है, तो तफईल में और बाब इफ़ाल में फ़र्क यहाँ एक ये आता है कि बाब इफ़ाल एक दफ़ा के लिए आता है और बाब तफईल जो है वो बार बार या बहुत ज़्यादा, यही इसको मुबालगा भी आप कह सकते हैं। मुबालिगा, आप इसको मुबालगा भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा चले जी। अच्छा इसके बाद आते हैं हम आते हैं जो इसको मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वो है तब वफ़ा। आप तर्जुमा करते जाइएगा साथ में, मैं नहीं करूँगी तर्जुमा, माशाल्लाह अब मेरे बच्चे बड़े हो गए खुद कर सकते हैं सब। तब वफ़ा ज़ैदुन, इसकी क्या मीनिंग होगी? मैं कहूँ? जी 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 जी, बहुत ज्यादा कसरत से तवाफ किया ज़ैद ने। बहुत अच्छा, यानी बहुत ज्यादा तवाफ किया ज़ैद ने, बहुत कसरत से। अच्छा इसकी मीनिंग मवता तल इबिल यानी ऊंट, इबलो पेश दिया है। कोई दूसरा करे? हाँ मुहद्दिस साहबा, अभी मुहद्दिस साहबा आप कहे कि मैं नजर आ गई आंटी को। हाँ ठीक, क्या मवता मौत मौत आई ऊँट को आहिस्ता आहिस्ता के कसरत से बहुत अच्छा, यानी बहुत बहुत ज्यादा ऊँट मर गए, बहुत ज्यादा तादाद में ऊँट मर गए। चलिए अच्छा फिर हम आते हैं, ये होगी हमारी दूसरी, हाँ गल्लक़तुल अबवाब। अभी देखिए पहले था तब वफ़ा ज़ैदुन, पहले था बहुत ज्यादा तवाफ किया ज़ैद ने, पहला जो ज्यादती थी वो फेल में थी, मव्वतल इबलो दूसरी ज्यादती थी फाइल में। ठीक है, आपने देखा ये है फेल में ज्यादती और ये है फाइल में ज्यादती। अब आते हैं मफऊल की ज्यादती का एक एग्जांपल देते हैं ताकि हमारे लिए फेल फाइल मफूल तीनों का बराबर हो जाए। एलिजा आंटी आप कैसे कह रहे हैं कि मौवतल इबल में फाइल की कसरत है? तवफ़त बहुत ज्यादा तवाफ है ना, मव्वता हाँ मर गए। देखिए मव्वता अजमत आपा किसको मौत आ सकती है, इबल ने पेश लिया ना, तो अगर हम देखें मौत किसको आ सकती है, मौत तो मैं तो ज्यादती नहीं हो सकती ना, किसी चीज को मौत आ सकती है ना, कोई चीज है जो मर सकती है ना। जी क्लियर हुआ? जी जी चले अच्छा यहाँ पर अब हम आते हैं गल्लक, मैं गल्लक लिख दिया, गल्लक तो गल्लक का मतलब होता है बंद करना यानी लॉक करना। गल्लक़तुल अबवाब, गल्लक़तुल अबवाब। जी एलिजा आप करेंगे, आप हैं हमारे साथ? जी अबवाब सब कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो गुन्ना की आवाजें आती हैं कभी कभी मुझे। जी
बहुत सारे दरवाजे बंद कर दिए। जी एलिजा, किसने बंद किए दरवाजे? गलक्तुल अबवाब, तो ना मैंने बहुत हाँ हाँ हाँ, मैंने बहुत ज्यादा दरवाजा बंद कर दिया। बहुत अच्छा, बंद किया, बहुत कर दिया अच्छा कर दिया। फेल माजी। तायरा बहन बहुत अच्छा, एलिजा जबरदस्त। गलत तो बहुत ज्यादा मैंने दरवाजे बंद कर दिए। आपने देखा ज्यादती अभी आती है फाइल में, ओके मफूल में, सॉरी। अभी यहाँ पर हमारे पास जो फेले मुताद्दी की मीनिंग हो गई, एक हो गई तकसीर और एक हो गई हमारी तादिया। वही तादिया तो बार बार आ रहा है ना। मैं एक चीज नोट करती हूँ, आप भी नोट करिएगा। आंटी इसको फोटो मिल सकता है? फोटो हाँ हाँ मैं अभी Please. खींचती हूँ, हाँ अभी खींचती हूँ। आमिर आपको जब आपको लगे ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे सिर्फ याद दिला देंगे, मैं आपको पिक्चर खींच के भेज दूंगी। वैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड Okay. करती हूँ। चलिए मैं इसकी पिक्चर लेती हूँ, मैं आपको भेजती हूँ। चलिए अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं, इसको मिटा दूँ, मैंने पिक्चर ले ली है, मैं आपको भेजती हूँ ग्रुप में, ठीक है। चलिए रोशन आपको सही नजर आ रहा है ना? अच्छा, इसके बाद जो आते हैं वो है तादिया। तादिया यानी मुताद्दी। चलिए अभी दूसरा जो इसका आंटी तादिया यानी मुताद्दी बनाने के लिए है, એટલે લાઝિમથી મુતાદી બનાવી એટલે તાટિયા। बहुत बहुत अच्छा है लीजा, यही लाजिम से तो आंटी एक एग्जांपल दे सको आंटी? अभी सब लिखती हूँ, मैं सब लिखती हूँ, सब लिखती हूँ। नंबर 2 जो है वो तादिया। तादिया तादिया वही ब्रैकेट में लिखती हूँ, लाजिम से मुताद्दी बनाने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो फरह ज़ैदुन, फरह ज़ैदुन, ज़ैद खुश हो गया। अभी देखिए ये लाजिम है ना, ज़ैद खुश हो गया, खत्म बात, हमें जरूरत ही नहीं है, ज़ैद खुश हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मुझे ये करना है कि ज़ैद ने खुश किया किसी को, बकर को या किसी को भी, तो मैं क्या करूँगी? मैं कहूँगी फरह ज़ैदुन, फॉर एग्जांपल ज़ैदुन बकरन, फरह, जब मैं मुतादी बन गया ना, खुश किया ज़ैद ने बकर को। हमें पता है कि लाजिम में मफऊल नहीं होता और मुतअद्दी में फेल, फाइल और मफूल दोनों होते हैं। तो जब हम कहते हैं फरह, खुश किया ज़ैद ने बकर को, लेकिन फरह ज़ैदुन उमरन, फॉर एग्जांपल आंटी एम की से ज्यादा खुश किया, बहुत ज्यादा खुश किया, सही, बिल्कुल सही। अभी देखिए ये तर्जुमा ठीक हो रहा है, खुश हुआ ज़ैद अमर को, कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना? नहीं कह सकते, तो ये नहीं कह सकते, तो ये लाजिम हो गया, बात खत्म हमारी फेल और फाइल के ऊपर। लेकिन इसी लाजिम को हम मुतअद्दी बनाने के लिए हमें बाबे तफईल पर लेके जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा आमिन आपा ने कहा कि हम जब मुतअद्दी बनाते हैं तो हम तो बाबे फ़ाल पर भी ले जाते हैं और बाबे तफईल पर भी ले जाते। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क यही होगा कि बाबे फ़ाल में एक दफ़ा अफ़रह ज़ैदुन अगर हम कहते हैं तो ज़ैद ने एक दफ़ा खुश किया, फ़रह ज़ैदुन यानी बार बार ज़ैद ने खुश किया, बहुत ज़्यादा खुश किया, ठीक है, ये फ़र्क आ जाएगा। चलिए अभी हमें जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि बस आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, नंबर 2 जो तीसरा नंबर 3 जो आती है वो किसी निस्बत देने के लिए, निस्बतुन
निस्बतुन यानी किसी चीज को किसी चीज के साथ रिलेट करना, रिलेटेड करना, निस्बत देना, जोड़ना। यानी यहाँ पर जब मैं कहती हूँ, इसकी एग्जाम्पल ये है कि फसक तो फसक, अज़मत आपा इसका तर्जुमा करें। मैं क्यों अज़मत आपा से कहती हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ कि सबको शायद मुश्किल लगे और कहेंगे आंटी देखो मैं पकड़ती हूँ। फसक तो ज़ैदुन फॉर एग्जाम्पल, फसक तो ज़ैदुन, सकत का मीनिंग होता है सकत टूट नहीं है, जाना। अज़मत आपा सकत नहीं है, फसक है, इसके ऊपर फिस्क है। हाँ, फसक से फसक फिस्क करना। हाँ, किसने किया? फिस्क को फुजूर से आता है ना आंटी? हाँ सॉरी, हाँ तो फसक तो ज़ैदुन यानी कि बहुत ज्यादा या तो बार बार ज़ैद ने फिस्क किया, यानी कि बार बार ईमान से रुजू निकल गया। कहेंगे देखें यहाँ पर ज़ैद ने ज़बर ली है और यहाँ कौन सा सीगा है ये आप नोट करें। हाँ, फसक तो फसकना, ये तो 13वां सीखा है हाँ। माजी का, यानी कि मैंने बार बार फिस्क किया, फिस्क फुजूर किया। हाँ। ज़ैद का इसका कुछ मीनिंग नहीं होता आंटी। मैंने बार अंजू आप क्या कहते हैं? तनवीर आपा, तायरा बहन, खड़ी मत में खड़े मत। फसकतो ज़ैदन है कि ज़ैदुन? ज़ैदन है, ज़ैदन ज़ैदन ज़ैदन, तो ज़ैदन यहाँ मफूल हो गया, यानी कि ज़ैदन हाँ का होगा। हाँ। तभी फसक तो मैंने कुछ किया है, लेकिन कुछ क्या किया है? फसक तो किसको फुजूर किया? ये इतना अच्छा है, मैंने कुछ किया है पर समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया ज़ैद के साथ। ये बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने ज़ैद के साथ कुछ किया है, अब समझ नहीं आ रही क्या किया है। मैंने ज़ैद के साथ बेईमानी की है। अल्लाह, मैंने ज़ैद के साथ बेईमानी की है। नहीं तायरा बहन आप देखो ना, देखिए हमारे पास सिंपल, देखिए मैं आपको मजे की बात अब थोड़ा सा पता नहीं हंसने की एक बात कहती हूँ। देखिए अज़मत आपा ने कहा हमने ज़ैद के साथ कुछ किया है पर समझ नहीं आ रही क्या किया। तायरा बहन ने कहा हमने ज़ैद के साथ बेईमानी की है। उसमें साफ लिखा हुआ है। ये देखिए फसक का फासिक, फसक तो ज़ैदन, मैंने ज़ैद को निस्बत दी फिस्क की, मैंने फासिक करार दिया ज़ैद को। फसक आ गया ना, देखिए फसक आ गया ना, ने फसक तो मैंने फासिक कर दिया ज़ैद को, मैंने ज़ैद के ऊपर वो लेबल लगा दिया फिस्क का। हाँ, फिस्क का लेबल बिल्कुल 100%। मैंने फिस्क का लेबल लगा लिया ज़ैद के ऊपर, यानी मैंने निस्बत दे दी, निस्बत यानी जोड़ दिया ना मैंने ज़ैद को। अभी हज़रत आपको पता चला ना हमने क्या किया बेचारे ज़ैद के साथ। तायरा बहन अब हम नहीं भूलेंगे बेचारा ज़ैद। चले, फसक तो मैंने फिस्क की फासिक होने की निस्बत दे दी ज़ैद के साथ, ठीक है। चले, ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है, मैं जल्दी से इसको 5 करके आज खत्म करती हूँ, फिर हम आएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इसको करते हैं। चौथा जो किस्म है वो है सल्ब की, वही जो हमने किया था ना बाब तफील में। सल्ब यानी छीनना, यानी छीनना। हाँ, छीनना। जल्लतुल बईर, जल्लत का मतलब होता है जिल्द यानी चमड़ी। जल्लत तो हम कहते हैं ना जल्लाद, जल्लाद यानी वही जिल्द को। जल्लाद का मतलब होता है चमड़ी उखेड़ने वाला। तायरा बहन मैं तो उर्दू में बोलती हूँ, अंजुम और तनवीर आपा आपके लिए तो एकदम इजी होगा समझना ना। जिल्द को उखेड़ना, जल्लत तो
البعیر، بعیر بھی اونٹ کو کہتے ہیں. جلد تو کیا ہوگا اس کا میننگ البعیر؟ یعنی کہ بعیر اس کی کھال اتار دی. کھال اتار دی. کس کی کھال اتار دی؟ آپ ہے نا، سب کو میں ایک بات کہتی ہوں، آپ عصمت آپا کے لفظوں پہ غور دیکھیں، اتنا مزہ آئے گا. کھال اتاری، ابھی کس نے کس کی اتاری یہ نہیں پتا اس کا. کھال اتار دی اونٹ کی. میں نے زبردست، میں نے بہت بیسٹ. جلت تو میں نے اکھیڑی کھال البعیر اونٹ کی. بہت اچھا. یہاں سلب میں آیا یعنی چھیننا، یعنی اکھیڑنا، یعنی لے لینا. اوکے، لاسٹ اس کی میننگ ہے، لاسٹ کبھی کبھی جو میننگ آتی ہے وہ یہی آتی ہے، وہی ثلاثی مجرد. ہاں، لاسٹ اس کی ثلاثی مجرد ہے. انشاءاللہ یہاں 3 ہم کر لیتے ہیں، باقی ثلاثی مجرد کو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم کھول کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. تو کافی ہے ابھی آج کے لیے. جی 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 بالکل صحیح آمینہ آپا، میں ابھی کھینچتی ہوں. آنٹی آپ نے جو جلت تو لکھا ہے جیم لام دال اور تے ایسا لکھا ہے؟ جی بالکل وہ جلد. نہیں، وہ آتے ہیں تو صحیح سے نہیں ہاں، دکھتا. جلد تو البعیرہ. ٹھیک ہے، تھینک یو. چلے اب میں اس کی پکچر لیتی ہوں، پھر ہم ایک ساتھ بات پڑھیں. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وتفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. خدایا پاک پروردگارا، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ اس قرآن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے درس کا ثواب دیتے ہیں 14 معصومین علیہ السلام کو، وہاں سے جو ہمیں ثواب ملے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما. اس کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. محمد اور آل محمد کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگارا، ہم جتنی مائیں ہیں، ہم سب مائیں ہیں. خدایا ہم مائیں ہیں. ماں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو صرف جنم دیا ہے. ہمارے بہن بھائیوں کے بچے بھی ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے مائیں ہوتے. خدایا جو بھی ہمارے بچے، ہماری نسلیں ہیں، جو ہم دعا کرتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. خدایا ان کی حفاظت فرما، ان کے جان مال